Halo, apa kabar? Saya Rapanda menikmati hidup seperti kami bawa bertiga. Nama saya Rana Umed. Nama saya Muhammad Ustaz. Nama saya Mustafa. आज एक और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देगा भाई मेरा वर्ड Gambar Badito Tabu Abu Prabu Sepikan Kidujan Basar Bujubu Dipan Rikayat Akin Kagit video created by Arendra Permana. luar biasa, sangat keren. जिनको सुनने ये वीडियो अच्छी लगेगी बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम अक्सर अपनी बात का इजहार करेंगे, उसको कहते हैं बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu Presiden Prabowo telah kembali berpidato dengan hebat. Ada banyak hal penting yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo tersebut. Di antaranya, Pak Prabowo sangat optimis ekonomi Indonesia akan maju pesat. Perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya yakin akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%. Pak Prabowo juga telah menyiapkan kejutan besar dalam minggu-minggu ini. Saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan. Pak Prabowo telah berjanji akan membuat pemerintahan efisien. Saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Dan Pak Prabowo juga telah memberikan ancaman mengerikan bagi tikus-tikus yang nakal. Sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Pak Prabowo yakin Indonesia akan bangkit. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Lalu, Pak Prabowo juga telah menegaskan berita yang beredar saat ini terkait Pak Prabowo akan menghentikan infrastruktur adalah tidak benar. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar. Dan Pak Prabowo telah mengatakan bahwa swasembada pangan akan dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata kita akan kaget, jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Lalu, Pak Prabowo juga telah memberikan beberapa candaan hebat dalam pidatonya. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar. Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Jadi presiden itu nggak boleh flu, tau nggak? Dan Presiden Prabowo telah menegaskan akan membuat rakyat Indonesia semuanya hidup makmur. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dari pidato hebat Pak Prabowo. Ini yang kita selalu harapkan, yaitu bahwa setiap unsur penting dalam bangsa kita bisa menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Berkali-kali di mana-mana saya mengatakan, di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia, persaingan semakin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar. Dalam persaingan yang keras itu semakin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan makin
saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita harus koreksi diri. Ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri. Dan kita punya Emosional. rasa kurang berani. Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara, saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Saudara-saudara, saya katakan dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham.
Ya, buktikan. Dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Fiore. Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira inti yang ingin saya sampaikan itu, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan yang saya bersama pemerintah, bersama pembantu-pembantu saya, kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita. Saya kira intinya itu. Karena itu saya sangat gembira, saya ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh Kadin, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Galem. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan yang penting-penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dikerjakan oleh swasta, harusnya swasta berkembang, swasta bekerja dan semuanya. Right. Saya kira dari garis besar itu ya, target kita semakin jelas. Waspada pangan kita rencanakan 4 tahun. Ternyata kita akan kaget jauh sebelum 4 tahun kita sudah swaspada pangan. Swaspada energi demikian juga. Mungkin kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Di bidang lain saya kira semuanya bagus, baik. Kita akan investasi besar-besaran tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru 3 bulan. Tolong tunggu sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5 ke-6 saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Masalahnya sekarang adalah kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pinter otak, hatinya bersih. Jangan pinter otak, hatinya nggak bersih, bahaya itu. Ya. Kita mau anak-anak muda yang pinter, hatinya merah putih, bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Saudara Rozan, terima kasih Arsyad,
Saudara, terima kasih dia dan semua kelompok. Bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa, tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan, butuh kesatuan. Pemimpin harus kompak. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar, semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden tuh nggak boleh flu, tahu nggak? Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja Kadin. Kita butuh Kadin yang dinamis, pengusaha yang berani, inovatif, ya kan? Kerjasama Indonesia Incorporated, saudara-saudara sekalian. Bersaing yang bagus, tapi tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju ke kemakmuran bersama. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Kadin. Selamat berjuang. Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, shalom, salve, om. Santi, 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 om, nama budaya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka Indonesia! Merdeka! Wah, luar biasa ya. Jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar pidato hebat Pak Prabowo ini? Teman-teman senang nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. वीडियो बाय आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और इसमें इंडोनेशिया के सदर ने बहुत ही ज्यादा कमाल की स्पीच किया है और इसमें इमोशंस भी थे और बहुत ही अच्छी स्पीच किया है। उन्होंने क्या मजाक है और जो भी करना है आपने खुद करना है और इनकी यार स्पीच हार्ट टचिंग स्पीच थी और आपने रिएक्शन की तरह देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा खामोश से हम कुछ बोले नहीं है। वो इस वजह से नहीं बोले क्योंकि इनकी स्पीच में यार एक ना बहुत ही कशिश इनकी स्पीच थी कि हम ना मदहोश हो गए उनकी स्पीच में और हम भी इमोशनल हो गया उनकी स्पीच देखे जैसे वो खुद इमोशनल होते हैं और वो रो भी रहे थे। इतनी कमाल की उन्होंने यार स्पीच की है। तो भाई ने वीडियो भी अच्छी बनाई और भाई भी ये बोल रहे थे कि यार इनकी स्पीच हैरत गेज जबरदस्त यार जबरदस्त इनकी स्पीच थी। देखकर यार हमें काफी मजा आया, सुनकर बहुत मजा आया। भाई ने अच्छी वीडियो क्रिएट की है। सो गाइस यार आज की जो वीडियो है ना बहुत ही कमाल की थी। आज इंडोनेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो स्पीच दी है बहुत ही कमाल की थी। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है जो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर गनी साहब के पीछे छोड़ गया है। इन्होंने तो बहुत ही कर दिया, इंडोनेशिया को बहुत आगे लेकर आ गया है। ऐसे ही तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पहले तो ये था कि इंडोनेशिया का सिर्फ नाम होता था, उसे कोई जानता नहीं था। मगर आज के दौर में इंडोनेशिया को लोग जान रहे हैं कि इंडोनेशिया क्या चीज़ है, कहाँ से आया है। ये लोग ये सिर्फ इनकी मेहनत है, ये प्राइम मिनिस्टर की मेहनत है, इंडोनेशिया की आवाम की मेहनत है जिसको ये दुनिया जान रही है। और भाई ने भी अच्छी वीडियो क्रिएट किया है, देख के मजा आया। ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। इस भाई ने काफी अच्छी वीडियो क्रिएट की है। इंडोनेशिया के सदर के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब बताया कि इंडोनेशिया के हम लोग पीछे नहीं छोड़ना है, इंडोनेशिया आगे रहेगा, काफी कामयाब कर भी रहे हैं। बाकी वीडियो देखकर अच्छा लगा, मजा आया। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, चंद वक्तों में इंडोनेशिया बहुत ज्यादा कामयाब हुआ, बहुत आगे आया
बाकी जैसा भाई ने बोला इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडोनेशिया का नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है इस वक्त। हर कोई इंडोनेशिया की बातें हो रही है, यहाँ तक इंडोनेशिया की बातें हो रही है कि इंडोनेशिया ने माशाल्लाह बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो हमारी दुआ है अल्लाह आपको मज़ीद कमी अता फरमाए, आमीन। तो अमेजिंग वीडियो देखकर मजा आया, हमने एंजॉय किया, होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने हाथ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।